ассалому алайкум дӯстони азиз тамошобинои канали Сауду ТВ, мардами сарбаланди тоҷик, ҳама каса хубен? Ирӯз 3 ноябри соли 2024 барои шумо навор кардем 10 дона хонаи фурӯшӣ, пеноблокҳои фурӯшӣ, як када замин дар кор. барои реклама муроҷиат мекунем. Замин, хона, мошин, квартира чизе бошад дар WhatsApp рой кунен. навори банда реклама ка фурӯшта мегузорем. ирӯза наворда ҳастай. хона дар Ваҳдат, хона дар Ҳисор, хона дар Кулуб, хона дар шаҳри Бохтар, хона дар Душанбе, квартира дар тарафҳои Корвон, як када замин дар кор, пеноблокҳои фурӯшӣ дар ноҳияи Восе. хулас навори зуд баъри шумо то охир тамошо кунен. бовар дорем ягон хонаҳай, ягон квартира арзон аз канали Сауду ТВ шумо меёбен. фақат бачаҳо чо мекунен? пешай тамошои навор лайкотонро мезанен, дар канали Сауду ТВ подписатсия мекунен. навора мо сар мекунем, шумо то охир тамошо кунен. дар аму комментария Сауду ТВ ба пеш нависен, элона сар мекунем. Ассалому алайкум дӯстони азиз. агар шумо хоҳем ки проверка кардани депортатсия, проверка аз Русия баромадан, проверка ёфтани штрафҳо ва супордани штрафҳо, ёфтани қарзи золотои корона, проверка золотои корона суд додагӣ ё не, проверка шумо ҳастен дар чорни списка ё ки нестен, проверка граница гузашта метавонед ё ки наметавонед, ҳамагӣ ҳамаша бо 2990 рубл метавонед санҷем бачаҳо. рақами болобуда Telegram или WhatsApp аз уми канали мо Сауду ТВ ҳозир занг дорем бачаҳо азиз. Рая камега ассалому алайкум дӯстони азиз. мада замин дар курай 6 сутиқ аз Ваҳдат, тарафҳои ними дарвозаи Ромид, касе ки дора занг занед. бачаҳо азиз, бетараф набошен. кадумитон ай тарафҳои Ваҳдат, тарафҳои Ромид замин дорен? ина пожалуйста акара занг занед, ака мехара. просто ака прямои ма замина хадам реклама намекунам, ба ҳамин хотир эълон мекунам. кадумитон дорен? ина шанси калон барои шумо. кадом да эълон дар курай дар WhatsApp наистем бачаҳо. ами акама бовар дорем иншоалло меовазам иншаа. шумо да лозим боша агар ами ака эълон мекунам, фақат дар WhatsApp нависен, эълонтон мекунем бачаҳо. мегзарем ба аввалин хонаи фурӯшӣ. хонаи фурӯшӣ ҳастае ки дар шаҳри Душанбе, дукомната 64 квадратный метр, мақсад квартираи фурӯшӣ, доми 14 этажа, хона дар 8 этаж ошиёна қарор дорад. нархш ба доллар 63000 доллар, ба сомонӣ 669750 сомонӣ бачаҳо. рақамҳои WhatsApp кор мекунад, занг занен. ноҳияи Сино, шаҳри Душанбе, Гипразем 64 квадрат, духонага, тамоми чизу чорақати саводош мекунанд. пешта мактаб, ду бозор, садика, масҷид, ино дар наздикӣ ҳастай. рӯ ба рӯи мега клиникада хона қарор дорад. об светиш доимӣ, ҷош бисёр ҷои хубай, мақсад новостройка ҳай, ремонти хуби замонавӣ. чизе ки дар аст мебинен, ба тамоми чизу чораш мақсад фурӯхта мешавад. лайкора монем бачаҳо, подписатсия кунен, поделитсия кунен, барои реклама муроҷиат кунен, эълон мекунен навори банда. мегзарем ба дуюмин хонаи фурӯшӣ. хонаи фурӯшӣ ҳастае ки роимон кардам, бо диққат тамошо кунен. 2 этажа, Сауду ТВ да пашти 40000 одам бовар мекунаву хонаву замин рой мекунад, квартира рой мекунад. шаҳри Бохтар да қарор дорад 6 комната обшихонаҳо, масоҳати умумӣ 10 сутиқ, нархш боша 700000 сомонӣ. мо хонаҳои шуморо толка дар YouTube реклама намекунем. дар TikTok, дар Instagram ва дар YouTube канали Сауду ТВ ва YouTube канали Хона ТЖ реклама када ҳаракат мекунем ки савдо кунем бачаҳо азиз. ин хона WhatsApp дасти рақамошда занг занен. Савхози Киров мега, амуҷа кӯчаи Душанбе, хонаи 9. гараж дора, подвал дора, мақсад подвал қати ҳисобаш кунем 3 этажа мешава. 3 калидор, об свет ҳаст, 3 хона плюс верандаш қати, наздикиша мактаб, садик, беморхонаву мағозаву аптекаву масҷид, стадиону артел ҳасте бачаҳо. ремонти хона ҳам беҳтарин ҳолатда қарор дорад. ҳамаи шароитро хулас дора. кадоми мехара? ина марамад рақамҳои дастӣ, рақамҳои WhatsApp ҳар дашта ҳозир занг бизанен, бигиреншан. ҷои обӣ, ҷои хуб. хай ака бачаҳо хелаки нархошонам камтар қимат ая. хай фикр мекунем арзанда ба нархай.
کدومتون خانه روی میکنین دوستان عزیز، رنگ همه اکا ویدیو نواری فسون کنین بهترین میشود. روی کنین ریکلامش بکنین. دوستان عزیز، کسانی که خواهشی بار روان کردن از مسکو که اوبلاست دارین به شرکت اکای ناظم جان مراجعه کنین از نام کانال سعودا تیوی. بار برده می شود به سمت شهر دوشنبه، شهر نو، شهر توز، قبادیان، قرغن، کلوب، ایسار، رگر، یوان، وحدت و دیگر سمت‌های تاجیکستان به زودی بار شما را برده می رسانند. به همین طرفا کسانی که نیت بار روان کردن دارین، اکای ناظم شرکتش برای شما خدمت میکند. مرا زنگ زده بارتون روان کنین، به زودی انشالله برای شما را سخت سلامت برده میرسونه. دوستان عزیز، السلام علیکم مردم. سوزن خوبین؟ подписчикای محترم، тамошобинои канали Саудо ТВ. бачаҳои азиз, як 800 дона пеноблок дорам дар ноҳияи Восе, деҳаи Ҷавреза бачаҳо. размершон 30 60 ба 20 бачаҳои азиз. қоқ шидагӣ таппа тайёрай. мақсад касида дар кораи бачаҳо рақамош дар таги навор мондагиай. муроҷиат кунед, омада бигирен. 800 дона. фикр мекунем ки ами се хона коридориш қати маҳкам мекуна бачаҳои азиз. ина пеноблок қоқ шидагиай дӯстон. инҷа талаш задан кадуме мегира. ина рақамошда занг бизанед, ҳамроҳи ака чахчах кунед, бигирен ша бачаҳо. ягон акаҳотон дӯсту бародаротонда пеноблок лозим боша, агар ами рақамоша ҳамода рӯӣ кунед, хулас яки дар коршон мешавад бачаҳои азиз. мегзарем ба сеюмин хонаи фурӯшӣ. хонаи фурӯшӣ ҳастаи роҳӣ кардан дар шаҳри ҳисор қарор дорад. ана ҳамаи хона сохтмони нотамом. духонага, масоати умумиш 2 сотих. нархаш камтар арзон назар ба дигар нархҳо. ака мақсад проста ами семенблоқати вар доштанша мефурӯшаш. 2 сотих духона кардагӣ 60000 сомонӣ мега. муомилаи хубам дорам. ватсапшон 62 62 занг занед. мега мактаб аст наздикишта. обам дорем, светам бошад дорем мега. ами хел акамон қайд кардан. гирдаш маҳкам кардагӣ. хона ҷош ҷои хубай, гирдаш маҳкамай. маълумоти пура занг занед. 60 мегем, савдош мекунем. мегзарем ба чорумин хонаи фурӯшӣ. хонаи фурӯшӣ аста ки назди ҳавлигӣ. тамошо кунем бачаҳо. лайкҳоро монен. фақат бачаҳо хеле пабрас ки рафти тамошои наворда, ами лайкҳои бепла бизаненда, баъд ами навора то охир тамошо кунед. ами чизе ки мо мемонем ҳамаш барои шумо акаҷоно, бародари азиз. ами чизе ки навор мекунам, мақсад мардуми тоҷикистон моро тамошо мекунад. мардуми тоҷикистон бояд дастгир кунад. шаҳри бохтар савхози файзалӣ шӯъбаи 14 қарор дорад. 210 та мега нархша. масоатиш 10 сотих. се хона. рақамҳои дастӣ ватсап кор мекунад. об свет, мактаб, бозорча дора. ремонт мақсад ҳамихе ҳолат документҳо ҳаста. маълумоти пура занг занед. панҷумин хонаи фурӯшӣ. хонаи фурӯшӣ аста ки 3 комната, масоати 8 сотих. шаҳри ваҳдат деҳаи истиқлолда қарор дорад. проекта бинед чӣ хел фасон. просто гарини маъқул шида бачаҳо. хеле айдур мебини, зури бада нигоҳ кунед чӣ хел фасон. гирдаш пашти маҳкам. 180000 шаҳри ваҳдат деҳаи истиқлол. рақамҳои ватсап шикор мекунад. як калидор дора. дарвоза дор, мақсад дарвоза ҷӯш ҳастаи тайёрай. хоб дарони хонаҳо 4 ба 8, яташ дигариш 5 ба 4 ва дигариш 4 ба 4, калидорш 2 ба 4, дарвозахонаш 5 ба 8, падвал дора, ошхона ва ҳаммом да дарони хона дора. хонаро ба кирпичи пухта бардоштанд. маълумоти пура бачаҳо занг мезанен. ин тараф они стумоша битон қати кардам, фасонка хушрӯ, булош маҳкам, ҷои дарвоза просто бу таги дарвоза хеле навес меган, чӣ меган, фасонкаги. хулоси гап бачаҳо худотон бо масъя кунен, маъқул боша бигирен. ҳавли фасон хушрӯ, мардуми маҳалла ҳама зиндагӣ доранд. мегзарем ба шашумин хонаи фурӯшӣ. хонаи фурӯшӣ аста ки назди ҳавлигӣ кам турк хона фарсуда шудагӣ. расма тамошо кунем бинен. шаҳри ҳисор деҳаи сумбула. ака деҳа боша, ичи боша ҳам хел мақсад қайд кардан. 3 комната, масоати умумӣ 6 сотих. ин ҳами хеле састани қарор дорад.
خلاص اگه 100,000ش میگن 6 سوتیخه ایرا کاک زمین قبولش کنیم فکر میکنیم خطا نمیکنیم. پروسا گویا که زمینه 100,000 فروخته استیان 6 سوتیخ زمین مساوات. اینا خیلی مردم هم اساسیلو زندگی داره участка همبورگ شو. خب شهر ایسور دههای سنبوله 6 سوتیخ общий مساحت عمومی همی حوالی قرار داره چاکو. معلومات بیشتر میتونین زنگ بزنین 100 تاش میگه سعودای خوبا میکنه. بعدا در امو کامنتر نایسین از کجا در کره تو چند سوم در کره. کسانی که زمین میخواین در کامنت ننویسین بچه عزیز. بیهوده ننویسین. فقط در واتساپ نویسین نواری بعدا اعلان میکنیم زمین رو زنگ میزنن. هفتمین خانه فروشی. خانه فروشی است که نزدیک حوالگی 2 اتاژه 4 کمناته 8 سوتیخ مساحت عمومی خانه. اینمی خانه باید چی در حال سودا کرده شود. 1000 سوم کم 200,000 سومونی شهر کلوب فیردوسیدا قرار داره. خانه در پیش مکتبی 43. این تروبای کفیدگی میگه. همینجا خلاص پشتی مرخونه دوروی چورخونه کلیدوری کلان کوخنی بانیا درونش پدوالی کلان دویم اتاژش خنک هم میشود. علیش با ماشین واریانتتون پیشنهاد کنین. موجود مود واریانتشون معقول باشه اگر خلاص گپ چیکار میکنیم علیش هم با ماشین میکنیم و دیگر نمودی واریانتو باشه اگر اکاده یک پیشنهاد کنین. خلاص بچه‌ها همین معلومات اویدی خانه قبول کردیم. خودتون با زنگ بزنین مسئله کنین بگیریشه. همین روزا نبرد یگان خونه بخوز دین نیفتین نومید نشین. سعودو تیوی تا جای زنده یا روزا نیست بچه‌ها حرکت میکنیم که نواری باید نبو نوار کنیم. کانال دیگری ما خانه تیجی های اوجا گذارین تماشا کنین. سعودو تیوی های تیک توک اینستاگرام با نام سعودو تیوی گذارین. هشتمین خانه فروشی. خانه فروشی نزدیک حوالگی در شهر دوشنبه ناحیه فیردوسیدا قرار داره. این همی خانه برآمد تماشا کنین. 2 کمناته مساحت 6 سوتیخ. شهر دوشنبه ناحیه فیردوسی 235,000 سومونی که با ارزانش میکنه. رقمای واتساپ شکار میکنه زنگ میزنین از اون کانال ما سعودو تیوی مسئله میکنین. میگه سلام علیکم خانه در دریابود قرار داره. دریابود میگن او سوید هسته. درونی خانه اینمی خیلی کک کروبکا bez remont 4 طرف محکم کردگی دروازه مقصد که او دروازه فسون زور هم نیسته. فکر میکنم کراسکش میکنین چوتکی میشوه. خب هم از زندگی داره مردمی محله میگه هم از زندگی داره. خریداری کانکریت نباشه اگر اینا زنگ بزنین نصیحت میکنیم یا گونسومشه با ارزانش میکنیم. معلوماتی پرش خودتون بو زنگوات که چخ که بگیرین شو. بعد امو کامنتاری را بسیار بچه میگه که سعودو تیوی خانه های قیمت میمونن. همین خیلی سویبوشون میگه همراه میمونیم بچه آخر مونسخی. میگذاریم به نهمین خانه فروشی. خانه فروشی است که نزدیک حوالگی بسیاری بچه‌ها خواهش میکنن که از نورک نوار کنن. خلاص بچه‌ها رویمون نکنه ایکجامو نمیخوی. خانه خدمه نورک گفتمانم نشوه. همین رویمون کردن ما میمونیم بچه‌ها. همین روزاش قبول کردیم. 3 کمناته مساحت 6 سوتیخ. شهر نورک. قبیل نو ادرس ببینین قبیل نو همجا 155,000 سومونی معامله داره. خلاص اینمی خانه اینمی سستانی. واتساپ شون 71 68 حوزی زنگ بزنین با معلومات پر اوید خانه بگیرین. کسانی که خانه روی میکنین همین چم صورتای خالی همین تلفناتون برکی بگیرین بچه‌ها ویدیو نوار کنین. همین نوار چات که ای پشت دروازه ویدیو را سر کنین حوالیو را اشخانه انجام کنه همه را فسون کده روی ممکنن رکلام فسونش میکنیم. همون نرخوتون وقتی که نرخ میمونه خونهاتون خوش همتون بچه‌ها هوایی نمونین. بسیاری اپاشکو زنگ میزنن میگه که 5 سال 6 سال در اسیا کار میکنیم یا خانه میتونین گرفته ارزان کنین کمتر. میگذاریم بعد دهمین کوارتیرای فروشی. انا این کوارتیر اخیر دمانیم مقصد کس توخی تماشا کرده شما. کوارتیر فروشی است که 2 کمنات کوارتیر 2 متر 45 کوادرات متر پایانی کوروانی شهر دوشنبه ده قرار داره. 220 پات ابوی شپاکیلوفکا کداگی ابوی میگیره میچسبونی دروش میمونی زندگی را سر میکنی. نگاه کنین چه خیلی فسون خشو. 2 کمناته با 2 متر 45 کوادرات متر کلیدورش دوشنبه ده پایانی کوروان خانه فروشی پایانی کوروان
монтаж, шикатур, падабои кадагӣ тайёракай занг занен мефаҳмонем мега. Ҳамаша оиди хона маълумоти пураша ай соҳибхона бигирем бачако азиз. Просто WhatsApp шон 4 та 6 та дасти или WhatsApp ҳози занг бизанен. мақсад ай ма реклама кардан. Як реклама мо мекунем, худотон бо маълумоти пура занг занен. маълумотро вақте ки расонем бо диққат гӯш кунен. навора пропуска накунен, гӯш кунен ки Савдо ТВ чӣ мега. хоб хулас ки ирӯза навор ба 10 дона хона тамом шид. касе ки тамошо кард то охира нависа комментда ки мо то охир тамошо кардем. хуласи гапам хеле бачако азиз. номерои ма барои реклама кардан мошин, замин, хона, квартира чизе бошад дар WhatsApp рӯй кунен, реклама ка фурӯшта мегузорем. нашоти одамое ки комната мекувен ку хеле аренда квартира, аренда комната ё нафарое ки хонаҳотонро аренда меспорен, бародаре ки заминшон дар курай дар комментариҳо менависен, фақат дар WhatsApp нависонен, навори байна эълонтон мекунем, ёфта метем иншоалло. лайкҳо рамонен, максимални подписатсия кунен. Зиндаву сарбаланд бошед дӯстон азиз.